al Salmo 92, Come with me to Psalm 92, versos 13 y 14. verse 13 and 14. ¿Cuántos lo tienen? How many of you have it? ¿Lo encontró? Find it? Ok, vamos a leer la palabra del Señor, All right, let's read the word of the Lord. que es poderosa. That is powerful. Plantados en la casa de Jehová, Planted in the house of the Lord, en los atrios de nuestro Dios florecerán. in the gardens of our God, they will flourish. Aún en la vejez fructificarán Even in the fruit, they shall still bear fruit in the old age, y estarán vigorosos and they shall be y flourishing verdes. and fresh. Dile al que está a tu lado, plantados en la casa de Dios, Tell the person next to you, planted in the house of the Lord, dile, tú florecerás. you shall flourish. Míralo bien y dile, eso es palabra de Dios. Look at them closely and say, that's the word of God. Díselo, eso es palabra de Dios. Tell them, that's the word of God. O sea, la Biblia dice, la Biblia So dice the Bible says, tell them, the Bible says que si tú te plantas en la iglesia, that if you're planted in the church, tú vas a florecer. you will flourish. ¿Entendió? Did you understand that? Y dice la palabra, y aún en la vejez fructificarán. And says the word, even in old age, they shall ¿Cuántos bear quieren fruit. estar fuertes? How many of you want to be strong? ¿Cuántos quieren estar How vigorosos? many of you want to be vigorous? ¿Cuántos quieren estar verde, no como un How many- monstruo verde? How many want to be fresh? Not like a green O monster. sea, la Biblia verde quiere decir bonito, se ve bien la planta. In the Bible, green means beautiful. Like La Biblia dice, si tú te plantas en la iglesia, the Bible says that if you're planted in the church, tú vas a florecer, you will flourish. tú vas a fructificar, You will bear fruit. y aún en tu vejez And even in your old vas a dar age, fruto you will bear fruit. y vas a estar fuerte. And you will be strong. ¿Cuántos quieren estar fuertes? How many of you want to be strong? Aún en la vejez. Even in old age. Yo no sé usted, pero yo voy para los 60. I don't know about you, but I'm going to 60. Tengo 59 años, He's 59 years old. pero hay gente aquí que me ganaron. But there's people here that are Ellos van mucho más al frente. they're still way ahead of me. Pero yo quiero decirle But I want to tell you, que si hay algo que me da mi fuerza there's something that gives me strength y me da vigor, and that gives me vigor. se llama la palabra de It's Dios called the Word of God y estar en la casa de Dios. and being in the house of God. A usted no le pasa por la mañana que se levanta Doesn't it happen to you that you wake up in the morning y como que empieza, ay, mi espalda. and you start hurting, the back start hurting? Yo te tengo noticia, Pastor Joaquín. I have news for you, Pastor ¿Qué edad tú Joaquin. tienes? How old are you? 49, te llevo 10. 49. I'm 10 years older. Yo conozco jovencitos que se levantan I know youths that wake up todos escrachados por la mañana. broken up in the morning. Ay, me duele aquí. Oh, hurts here. ¿O no? Or is it not that? Sí, yo los he visto. Yes, I've seen them. Yo los he visto. I've seen them. Pero ¿sabe una cosa? But you know one thing? Yo me he levantado así, I have woken up like that. pero cuando me toca ministrar, But when it's time to minister, yo puedo llegar aquí con un dolor. I can be here with pain. Pero estando en la casa de Dios But in the house of the Lord, y el momento de ministrar la and palabra, in the moment of yo ministering the siento word, una fuerza, I feel a strength. yo siento un vigor, I feel a vigor. yo siento el poder del I Espíritu feel the power Santo of the Holy Spirit. y todo dolor se va. And every pain goes away. Créame que todo dolor se va. Believe me, all the pain goes away. No hay tiempo para pensar en el dolor. There's no time to think on pain. Entonces la Biblia nos está diciendo So the Bible is telling us que la ubicación espiritual the spiritual location de una persona of a person no es accidental. is not accidental. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, tú estás aquí you are here no por un accidente not by an accident, y menos por una casualidad. and even less by a casualty. Dile, esto es parte Tell them this is part del diseño eterno de of Dios. the eternal design of God. Así que debe ser plantado en una iglesia local. So you must be planted in a local church. No es una opción It's not an option. caprichosa. It's not a preference. La palabra enseña The word teaches que es un acto divino, that it is a divine act, porque hay que echar raíces en la casa de because Dios. one must take root in the house of the Lord. Escuche, hay que echar raíces en la casa de Dios. Listen, you must take root. Usted puede ver raíces, Can you see roots? y se las puede imaginar, Can you imagine roots debajo de la tierra, under the earth, echando raíces. growing? Usted ha visto plantas que cuando no tienen mucha raíz, Have you seen plants that when they don't have much roots? a mí me tocó ayer resembrar. Yesterday I had to replant. Ay, ¿cómo se llama la planta esa que ustedes usan para medicina, pastora? La sábila. Oye, The- ustedes estaban en casa, The aloe están plant. conectados. You're connected. Están conectados en el espíritu. You're connected in the spirit. Viste, yo le mostré la planta de sábila. See, I showed them the aloe plant.
y me tocó resembrarla porque estaba muy grande. And I had to replant it because it was too big. Y no sé quién me dijo en estos días, ya está tan grande que tienes que sacarla y resembrarla. And I don't know who told me, but they said it's so big that you had to take it Cogí out un and mazo replant it. pequeño de sábila, I took un grupo, a few of y lo the cogí con la mano y cuando plants. hice así se salió de la tierra. I grabbed it with a hand and I pulled it and it came out of the earth. Porque es una planta pequeña que están haciendo. Because it's a small plant that is Y yo dije qué sencillo fue sacarla. And I said, that was so easy pulling it out. Y vino este mensaje, And then this message came out. porque Dios nos habla aún en las pequeñas cosas que hacemos. Because God speaks to us even in the little things we do. Hay un propósito There is a purpose, y es poder confrontar hoy. and it's to be able to confront today. ¿Estás ready Are you ready para otro marronazo? for another hammering? Ay, dile al que está a tu lado otra vez. Oh, tell the person next to you. Abróchate el Here we go cinturón. again. Buckle up. El pastor últimamente está jamaqueando la iglesia. The pastor lately, as of late, is shaking the No, church. no soy yo, es Dios. No, it's not me, it's God. Porque hoy vamos a confrontar una mentalidad de nómada. Because today we're going to confront the mentality of the nomad. Y vamos a confrontar And we will confront esa mentalidad, that mentality, pero vamos a fortalecer con convicción but we'll also strengthen with conviction lo que es la permanencia en un lugar what is permanence in a place, y lo que es echar raíces en la casa de Dios, and to take root in the house of the Lord, donde Dios te plantó. where God planted you. Hay unos versículos claves There are some key verses que los voy a utilizar como versículos cruzados, that I will use them as crossed, porque la Biblia se interpreta ella misma. because the Bible interprets itself. Leí Salmo 92, versos 13 y 14, I read Psalm 92, verse 13 and 14, y ahora le voy a dar para los que anotan and I will give you now, for those who take notes, otros versículos que son claves para este mensaje. other verses that are key for this message. Isaías 61, 3. Isaiah 61:3 Dice la palabra del Señor: says the word of the Lord, y serán llamados árboles de justicia, and they will be called trees of justice, plantío de Jehová a planting of Jehovah para gloria suya. for his glory. Mateo 15, 13 Matthew 15:13 dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial says, every plant that my heavenly Father did not plant será desarraigada. will be taken out of roots. Primera de Pedro 2:5 1 Peter 2:5 dice: vosotros también, says, you as well como piedras vivas, as living stones sed edificados como una casa espiritual. be built as a spiritual house. Mira al que está a tu lado: tienes que ser edificados The other person next to you, you must be built como una casa espiritual. as a spiritual house. Dile: no eres tú solito, Says, it's not you en tu alone casa, in your house, eres tú en la casa de Dios. it's you in the house of the Lord. Colosenses 2, 6 y 7 Colossians 2, 6 and 7 dice: arraigados y sobreedificados en él. says, rooted and edified in him. Y Jeremías 17, 7 y 8 And Jeremiah 17, 7 and 8. dice: será como el árbol plantado junto a las aguas. They will be like the tree planted by the waters. Dile al que está a tu lado: Dios planta con un propósito, Tell the person next to you, God plants with purpose, no por capricho. not by preference. Dile: el terreno correcto Says, tell them the right terrain revela que hay un fruto profético. reveals that there is a prophetic fruit. O sea que no se trata de comodidad, So it's not about community, sino de crecimiento. it's about growth. Hay muchos cómodos, There's many that are comfortable. hay muchos que se sienten cómodos Many are here are comfortable en venir a la casa de Dios, in coming to the house of the Lord, a un lugar con aire acondicionado. a place with AC. Ayúdeme en orar que el verano le da duro a los aires acondicionados Help me pray, because summer hits the ACs very hard, y necesitamos trabajar con eso. and we need to work with that. ¿Está cómodo? ¿Se siente bien? Are you comfortable? Do you feel good? Algunos tienen un poquito de calor. Some are a little bit hot. ¿Qué quiero lograr con esto? What do I want to achieve with this? Decirle que no se trata de estar cómodos, Tell you that it's not about being comfortable, sino de tener un crecimiento. but having growth. Así que permanecer en la casa de Dios So remaining in the house of the Lord es clave para que tú florezcas. is key for you to flourish. El rey
reino de Dios no crece por conveniencia, The kingdom of God does not grow by preference or sino que crece convenience. por una convicción. It grows out of conviction. O sea que Dios planta So God plants, y lo que Él planta and what He planted, no hay nadie que lo pueda mover. none can unroot it. Entonces estamos viviendo So we are living en una cultura espiritual in a spiritual culture que prefiere lo que es inmediato en vez de lo que es duradero. that prefers the immediate to the durable. Hay mucha gente que quiere una inspiración momentánea, Many want a momentary inspiration, pero no quieren el compromiso a largo plazo. but they do not want the long-term commitment. Y en lugar de echar raíces And instead of taking root en un lugar, in a place, muchos eligen florecer de una forma superficial, many elect on flourishing on a superficial manner. pero llega el momento But the time comes que cuando son replantados y replantados, that when they are replanted and replanted, las flores se marchitan, the flowers die, las raíces se secan the roots dry up, y mueren espiritualmente. and they die spiritually. Hay gente que dice, There's people that es que say, yo estoy buscando lo que Dios tiene para mí, I'm just looking for what God has for me, cuando en realidad a veces when really sometimes es una excusa that's an excuse para evitar el proceso de Dios. to avoid the process of Dile al que God. está a tu lado, Dios te mete en proceso. Tell the person next to you, God puts you in process. Hay gente que dice, There's people that say, yo estoy buscando el lugar I'm looking for the place que Dios tiene para mí, that God has for me. pero en realidad lo que están evitando es la corrección. But in reality, what they're avoiding is correction. Hay gente que también solamente está evitando There's people that are also just avoiding llevar a cabo un servicio real a Dios. carrying out a real service for God. Y hay gente que también evita And there's people that also avoid pasar por una formación profunda. undergoing a profound formation. O sea, queremos el fruto, So we want the fruit, pero no queremos la tierra. but we don't want the land. Queremos la cosecha We want the harvest sin sembrar fidelidad. without sowing commitment. Entonces Dios mueve So God moves y Dios reubica a sus hijos and reorganizes his children para que cumplan funciones específicas, to fulfill specific functions, asignaciones específicas, specific assignments en lugares específicos. in specific places. Pero esos movimientos But those movements son los que son guiados por el Espíritu are de those Dios. that are guided by the Spirit of God. No son guiados porque alguien se frustró, They're not guided because someone got no son frustrated. guiados porque alguien fue ofendido, They're not guided because someone was offended. no fue guiado porque alguien tiene problemas de emoción, It was not guided because someone has emotional fue porque problems. el Espíritu Santo los trasladó. It was because the Holy Spirit took them there. Y lo vas a saber cuando sientas paz, And you will know when you feel peace, cuando hay una paz permanente en ti. when there is a permanent peace inside Y you. cuando te das cuenta que en el lugar donde Dios te llevó, And when you realize that the place that God took you, tú estás brotando fruto. you are bearing fruit. Pero hay personas But there are people que simplemente lo que hacen es huir del propósito. that they simply flee the purpose. Y huyen del propósito porque huyen del proceso. And they flee purpose because they flee the process. Entonces no puedes esperar una cosecha So you cannot wait for a harvest donde no hay obediencia. where there is no obedience. Dile al que está a tu lado, no te vistas que no Now vas. the person next to you, don't dress up, you're Si not no going. eres If obediente, you're not obedient, no viene cosecha. you're not going to get the harvest. Entonces hay algo que tenemos que entender, So there's something that we have to y understand. es que permanecer en un lugar And it's that remaining in a place donde Dios te llevó where God took you no siempre va a ser cómodo, will not always be comfortable. va a ser bastante incómodo. It will be very uncomfortable. Pero te aseguro But I assure you que si aguantas el proceso, that if you hold on in the va a ser process, glorioso para ti. it will be glorious for you. Porque fue el lugar que Dios escogió para plantar. Because it was the place that God chose to plant you. Así que hoy Dios hace un llamado So today God makes a calling a una generación que ya no cambia de tiesto, for a generation that does not change its pots. o en otro idioma le llaman maceta, Or in another language they call it that word. no, sino que Dios dice, God says, yo tengo un lugar I have a place donde yo te voy a plantar, where I will plant you. y en ese lugar And in that place que ya yo determiné, that I determined, ahí es donde tú debes echar raíces. that is where you must take root. Porque Dios dice, solo lo que permanece Because God says only that which es remains lo que verdaderamente progresa o prospera. is what truly progresses or prospers. Ahora vayamos a un punto importante, Now let's go to a very important el point. punto número 1 de este mensaje. Point number 1 of this message. Diga conmigo, Dios planta con propósito, Say with me, God plants with purpose, no por capricho. not by preference. ¿Lo agarró? You catch that?
Diga conmigo el Salmo 92. Say with me, Psalm 92 Dice plantados en la casa de Jehová. says, rooted in the house of the Lord. Así que tengo noticias para los que están aquí hoy. So I have news for those who are here Tú today. estás aquí hoy no por al azar. You are here not by chance. No es una emoción. It's not an emotion. No es un accidente. It's not an accident. Es porque el Espíritu Santo te trajo. It's because the Holy Spirit brought you. Porque ninguno de nosotros te obligó a venir. Because none of us made you come here. Así que Dios tiene una intención contigo. So God has an intention with you, Tiene un destino contigo. has a destiny for Y you, tiene un propósito contigo. and has a purpose for you. Y todo lo que Dios hace, And everything that God does, lo hace eterno. He makes it eternal. Así que Él te vio, So He saw you, Él te eligió, He chose you, Él te movió He moved y you, Él te plantó. and He planted you. Y esta es una tierra asignada. And this is an assigned terrain. Diga conmigo, Dios me asignó una tierra. Tell the person next to you, God assigned me a land. Así que si estás hoy aquí, So if you're here today, es porque esta casa es donde el Espíritu de Dios it's because in this house is the Spirit of the Lord ha escogido para ti, has chosen for you para decirte aquí te vas a nutrir. to tell you you will be nourished here. Aquí tu carácter va a ser moldeado. Your character will be molded Y here. aquí tu propósito va a ser activado. And your purpose here will be activated. No lo dudes más. Do not doubt it any longer. No lo dudes más. Do not doubt it anymore. No pierdas más el tiempo. Don't waste your time anymore. Porque si tú estás aquí, Because if you're here, es porque Dios te trajo it's because God brought you para decirte yo quiero que tú to florezcas. tell you, I want you to flourish. Así que no te muevas por lo que tú So sientes, don't move by what you feel, sino afírmate por lo que el cielo está decretando. but be affirmed by what heaven is decreeing. Cuando usted ve la palabra plantados, When you see the word planted, implica que hay una acción deliberada de Dios, it implies a deliberate action from God. que cuando usted lo busca en hebreo, That when you look for it in Hebrew, es la palabra shatul, it's the word shatul. que es Dios te establece intencionalmente. That says that God establishes you intentionally. O sea que tú no eres una semilla errante de la vida, It means that you're not some errant seed in life. sino que tú eres plantío de Jehová. You are a planting. ¿Cuántos son of plantíos de Jehová? How many of you are plants of Vamos, Jehovah? diga, yo soy plantío de Jehová. Come on, say it with me. I'm a planting of Jehovah. Entonces Isaías 61:3 And so in Isaiah 61:3, lo confirma cuando dice, it's confirmed when it says, plantío del Señor a planting of the Lord para gloria suya. for His glory. Entonces lo que me está diciendo la Biblia So what the Bible is telling me es que Dios escoge un lugar de siembra espiritual is that God chooses a place of spiritual sowing que tiene como base un propósito en tu vida. that has as a base a purpose in your life. O sea que no es tu preferencia. So it's not your No es preference. porque yo escogí la iglesia vida eterna. It's not because I chose to be Porque in the Dios te dice, church. esto no es para que tú escojas. Because God says this is not for you to choose. Esto es que tienes que tener claro This is that you must have clear el lugar donde yo te estoy llevando the place that I am taking you y el lugar donde yo te estoy plantando. and the place that I am planting. Porque lo que Dios quiere decir Because what God wants to tell you es que donde Él planta is that where He plants you, hay nutrientes espirituales para ti, there are spiritual nutrients for you, para tu crecimiento. for your growth. Ahí están los dones que vas a desarrollar. There are the gifts that you will develop. Ahí es donde tu carácter va a ser pulido. That's where your character will be Y ahí polished. donde tu vida va a traer fruto. And that's where your life will bear fruit. Porque Dios te conoce mejor que nadie. Because God knows you better Dile al than que está a tu anyone. lado, Dios te Tell the conoce. person next to you, God Dile, knows Dios you. conoce tus God pensamientos. knows your thoughts. Dice, Dios conoce como tú eres. Say, God knows how you are. Y dile, a veces tiene que ser pulido. And sometimes you must be polished. Porque Dios tiene que bregar con tu carácter. Because God has to work on your character. Ay, 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 ay. Voy suave, voy suave. I'm going slow. Así que Dios no te planta donde tú te sientas bien, So God doesn't plant you where you feel good, sino donde vas a ser confrontado o confrontada. but where you will be confronted and by His word. Porque tiene que haber confrontamiento Because there has to be confrontation para formar en ti un carácter. to form in you character. Y si Dios te confronta And if God confronts you y comienza a trabajar con tu carácter and starts working in your y character, tú te alineas a la voz de Dios, and you align yourself to the voice of God, entonces tendrás un fruto evidente que todo el mundo verá. then you will have an evident fruit that everyone will see. Entonces, el terreno donde Dios te ubica, And so the terrain that God places you in, la mayoría de las veces te lo aseguro, the most of the time, I assure you, que no va a acariciar tus emociones. it's not going to cherish your emotions. Vas a pasar momentos difíciles. You will go through hard times. Pero si tú te mantienes But if you remain
el Espíritu Santo te va a fortalecer. the Holy Spirit will fortify you. Porque ahí en ese lugar, Because there in that place, en medio de esos desafíos in the middle of all those y challenges, en medio de ese compromiso con Dios, and in the middle of that compromise with es God, donde brota el verdadero fruto de un ser humano. is where the true fruit of a human being bears. Y ese fruto va a crecer And that fruit will grow y va a florecer and will flourish. en lo que yo llamo plenitud. It's what I call fullness. Entonces el llamado no es explorar mis opciones So the calling is not to explore my options o acariciar mis emociones or caress my emotions o mis gustos personales. or my personal likings. Es que aquí es que yo me siento bien. Is that I feel good here. Es mejor discernir It's better to discern y obedecer el lugar donde Dios ha determinado que tú crezcas. and obey the place that God has determined for you to grow. Entonces echar raíces en un lugar And so to take root in a place no es sentido de preferencia, es donde yo quiero, is not a feeling sino of es un preference. acto de fe It's an act of faith y es un acto de rendición total, and it's an act of total submission donde Dios te está probando. where God is testing you. Entonces lo que Dios nos está diciendo, So what God is telling us, dejen de estar corriendo a experiencias stop running for y experiences decidan crecer en obediencia. and decide to grow in obedience. Por eso cuando vamos a Mateo 15, That's when we go to Matthew 15, el verso 13, the verse 13. para mí es muy contundente. It's very powerful for me. Cuando dice toda planta que no plantó mi Padre Celestial Where it says, every plant that my Heavenly Father did not plant será desarraigada. will be taken out. O sea, esta afirmación de la palabra, So this affirmation of the word lo que nos está diciendo claramente is clearly telling es us que hay siembras is that there is seedlings o lugares donde nos sembramos or places that we are seated que no son de Dios. that are not from God. Entonces, lo que está reflejando So what it's being reflected, es un principio espiritual muy profundo it's a profound spiritual principle. y es que el origen de tu plantación Is that the origin of your sowing va a determinar tu permanencia. will determine your permanence. Entonces veo claro que si Dios no te colocó, And I see clearly that if God did not place you there, no va a haber gracias para sostenerte. there won't be grace to sustain you. Pero si Él fue el que te plantó aquí, But if He was the one who planted you here, aunque soplen los vientos, even if the winds blow, aunque venga la tormenta, even if the storm comes, aunque vengan todas las pruebas, even with all the trials that may tú come, permanecerás, you will remain porque Él fue el que te trajo. because He was the one who brought you. Entonces, el respaldo de And Dios so the backing of God no viene por una apariencia del lugar, doesn't come by the appearance of a place. no, viene de un orden celestial, No, it comes by a celestial viene del order. orden de Dios en tu siembra. It comes by the order of God in your sowing. Ahora hay un punto número 2, Now there's a second point, y es que el terreno correcto is that the right terrain va a revelar un fruto profético, will reveal a prophetic fruit. porque el lugar importa, Because the place matters. es sumamente importante, It's really important. porque no todos los terrenos Because not all terrains alimentan el propósito de Dios. feed the purpose of God. Entonces tú no puedes florecer en cualquier lugar, So you cannot flourish in just anywhere. así como la semilla de la vid Much like in the seed of David, no prospera donde hay una tierra que tiene cactus. it does not prosper where there's a land of cactus. Asimismo, el propósito de Dios Likewise, the purpose of God es sembrarte en un terreno espiritual is to sow you in a spiritual terrain que fue diseñado sobrenaturalmente that was supernaturally designed para sacar lo mejor de ti. to take the best out of you. Dile al que está a tu lado, Dios te conoce. Tell them, God knows you. Díselo, Dios te conoce desde los pies hasta la cabeza. Say, God knows you from their head to your Y Dios toes. quiere sacar lo mejor de ti. And God wants to bear the best fruit Así out que of Él you. va a depositar en ti So He's going to deposit on you los dones, gifts, el llamado, the calling, pero también va a trabajar con tu but carácter He will also work with your character para que tú des un fruto eterno. for you to give an eternal fruit. Lo que me enseña esta escritura What this scripture teaches me es que no es solo un lugar geográfico, is that it's not just a geographic place, es una atmósfera profética, it's a prophetic atmosphere, que es la que despierta aquello que se durmió, which is the one that awakens that was aquello que está dormido en tu espíritu, the one that was dormant in your spirit
Spirit solamente va a ser activado will only be activated en una atmósfera profética, in a prophetic atmosphere, porque es tierra asignada por Dios. because that is terrain assigned by God. Y la tierra que es asignada por Dios And the land assigned by God va a provocar en ti una activación. will provoke in you activation. No va a haber comodidad, There won't be comfort. va a haber activación. There will be activation. Entonces, algo que veo muy claro So one thing I see very clearly es que el terreno correcto is that the right terrain no solo te va a sostener, will not just sustain you, sino que te va a transformar. but will transform you, Va a cambiar como tú eres. will change how you Te are, va a alinear al cielo. will align you to Te heaven, va a conectar con el propósito de Dios. will connect you to the purpose of God, Y te va a impulsar a un destino eterno. and will propel you to an eternal destiny. Hay gente aquí que tal vez There's people here that maybe han tenido que viajar o conducir de lugares lejos. have had to drive or travel from far places. Ha habido mucho sacrificio. There's been much Ha habido sacrifice. distancia. There's been distance. Ha habido quizás incomodidad. There's been discomfort. Pero cuando Dios te planta en un terreno correcto, But when God plants you in a correct te terrain, aseguro que todo va a cambiar. I assure you everything will change. Vale la pena el esfuerzo. It is worth it to be. Vale la pena la transición. The transition is worth it. Vale la pena el sacrificio que estás haciendo. The sacrifice you're making is worth it. Porque cuando tú caminas hacia el lugar que Dios te eligió, Because when you walk towards the place that God chose for you, también vas a caminar bajo el respaldo de Dios. you will also walk by the backing of God. Y ahí Dios va a comenzar a soltar cosas sobre That's ti. when God will release things upon you. Diga conmigo o dile al que está a tu lado, donde Dios te planta, Tell the person next to you or say with me, where Dios God te plants you, respalda. Dile, Dios te God respalda. backs you. Eso yo lo he aprendido en mi vida. That's something I've learned in my life. Entonces también he aprendido So I have also learned que el terreno de tu asignación that the terrain of your assignment es el terreno de tu activación. is the terrain of your activation. Así que no sigas buscando estar cómodo geográficamente So don't look to be comfortable geographically cuando lo que Dios quiere es darte un propósito eterno. when what God wants is to give you an eternal purpose. Por eso Jeremías 17, That's why Jeremiah 17, versos 7 y 8, verse 7 and 8. Jeremías 17, Jeremiah 17, versos 7 y 8, verse 7 and 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová says, blessed is the man who trusts in the Lord y cuya confianza está en Jehová, and whose faith is in Jehovah. porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, For he shall be like a tree planted along the waters, que junto a la corriente echará raíces that next to the currents will bear roots, y no verá cuando viene el calor, and will not see when the heat comes, sino que su hoja estará verde but its leaves will be green, y en el año de sequía no se fatigará, and in the year of drought will not falter, ni dejará de dar fruto. nor cease to bear fruit. Lo que Dios está diciendo es sobrenatural. So what God is saying is supernatural. Aún en medio de la sequía, Even in the middle of drought, si tú permaneces en el lugar donde Él te plantó, if you remain in the place where he planted que es you, el lugar donde Él tiene un destino y un propósito para ti, it's the place where he has a destiny and purpose for you. aunque venga la sequía, Even when drought comes, jamás dejarás de dar fruto. you will never cease to bear fruit. Entonces, aquí hay algo revelador, So there's something revealing here. y es que verdaderamente And it's that truly, estar plantado no depende to be planted does not depend de las circunstancias externas, on external circumstances, sino de la fuente interior que es la que te sostiene, but from the internal fountain that sustains que you, es una palabra de Dios sobre tu vida, which is the word of God over your life, que es una dirección de Dios en tu vida. which is a direction from God over your life. Porque cuando yo veo aquí el calor, Because when I see here heat, lo que representa son esos momentos difíciles what it represents is those difficult moments donde quizás tienes una presión encima, where maybe you are pressured, donde quizás estás pasando por una prueba, where maybe you're undergoing trials, donde quizás hay escasez en tu or vida. maybe there is scarcity in your life. Pero hay algo fuerte aquí, But there's something strong here. y es que estando aún en ese lugar, Is that even being in that place, ese árbol that tree no percibe does not perceive como si fuera una amenaza. does not perceive it as a threat. En medio de los problemas, In the middle of problems, el árbol dice, yo sigo plantado, the tree says, I am yo rooted. sigo echando I am raíces. still bearing roots. Mis raíces están muy profundas My roots are deep porque mis raíces están conectadas con Dios. because my roots are connected with God. Entonces la vida espiritual, So the spiritual life, lo que esto significa what this means es que cuando verdaderamente tú estás arraigado en la voluntad de Dios, is that when you are truly rooted in the
will of God. Y en el lugar donde Dios te ha plantado, And in the place where God has planted you, no solo tú vas a sobrevivir a todas las estaciones difíciles de tu vida, you will not only survive the hardships in your life, sino que en las estaciones difíciles but in the difficult seasons, tú sigues dando fruto. you will still bear fruit. Entonces, lo que me dice la Biblia So what the Bible is telling me es que cuando hay una conexión constante con Dios y su propósito, is that when there is a constant connection with God and His purpose, me está asegurando el fruto que viene. He is assuring me the fruit that's coming. Entonces, también me enseña So it's also teaching me que una fruta o un árbol that a fruit or a tree no se marchita will not wither por los vientos, by the winds, sino que el fruto de ese árbol sigue trascendiendo. but the fruit of that tree continues to grow. No se trata de mi calendario, It's not about my calendar. no se trata de mi tiempo, It's not about my time. se trata de una estabilidad espiritual It's about spiritual stability. que solamente nace That it's only born de una raíz que está bien plantada. out of a root that is well planted. Diga conmigo el terreno profético. Say with me, the prophetic Diga el terrain. terreno profético. Say, the prophetic terrain. Yo quiero decirte que yo fui tocado en un terreno profético. I want to tell you that I was touched in a prophetic terrain. Yo fui nacido y criado en el Evangelio. I was born and raised in the gospel. Soy el menor de 11 hermanos. I am the youngest of 11 siblings. Iglesias, Pentecostal, Mission Board, nacido y criado ahí. Pentecostal churches, born and raised there. Y me aparté a los 18 años. And I fell away at 18. Pero un día, But one day, en un terreno profético, in a prophetic terrain, fue que Dios transformó mi vida. that's when God transformed my Estoy life. hablando mi experiencia. I'm telling you my experience. Entonces yo creo en los terrenos proféticos. So I believe in prophetic terrain. Porque en ese terreno profético Because in that prophetic terrain, no es solo un espacio físico it's not just a physical o space congregacional, or congregational. sino que es un escenario It's a scenario de una activación divina. of a divine activation. O sea, en mi caso personal, So in my personal case, en ese momento, en ese día, in that moment, that day, Dios utiliza God uses a un profeta a prophet para llamarme casi por mi nombre. to call me almost by name. Comenzó a decirme todo lo que estaba viendo de mí. He began to tell me everything he was seeing of me. Y dijo, a mi mano derecha hay un hombre And he said, at my right hand there's a man. que Dios te dice, yo soy real And God says, I am real y yo te estoy llamando. and I am calling you. Y casi has perdido la vida 3 veces. And he said, you've almost lost your life 3 times. Yo te he salvado la vida 3 veces. I've saved your life 3 times. Entrégame tu vida que Give me me your life. pertenece. It belongs to me. Y de hoy en adelante And from that point tengo un forward, ministerio contigo. I have a ministry. Va a haber un ministerio de sanidad. There will be a ministry of Tengo un healing. llamado contigo fuerte. I have a strong calling for you. O sea, el mismo día que Dios utiliza a un hombre en un terreno So profético, the same day that God uses a man in a prophetic terrain, es el mismo día que Dios comienza a traer dirección a mi vida. that's the same day that God brings direction to my life. Entonces me di cuenta So I realized que la vida espiritual that spiritual life está arraigada is rooted a la voluntad perfecta de Dios. to the perfect will of God. Ese día yo entendí que había un llamado. That day I understood there was a calling. No sabía lo que era. I did not know what it No was. conocía lo que I era. did not know. Yo no quería ministerios I did not want ministries porque venía de una casa ministerial. because I came from a ministerial Y home. créame que la casa ministerial And believe me that the ministerial sufre house muchos ataques. suffers a lot of attacks. Es muy sacrificado. It's very sacrificed. El infierno está constantemente Hell is constant, atacando esa casa ministerial. attacking that ministerial Pero me di house. cuenta que era la voluntad de Dios. But I realized that it was the will of God. Y comencé a caminar en esa voluntad de Dios. And I began to walk in that will of O God. sea, yo me arraigué en esa voluntad. So I rooted myself in that will. Y estuve en ese lugar And I was there por casi 12 años, for almost 12 years, donde Dios me formó, where God formed me, Dios me libertó, God freed me. trabajaron con mi They carácter, worked with my character. trabajaron con mi vida. They worked with my life. Yo fui formado, I was formed. yo fui probado, I was tested. Dios probó mi fidelidad God tried my faith hasta que llegó el momento until the time came que Dios dijo, llegó el tiempo de partir. where God says, the time to leave is now. Y me trajo aquí a la Florida And He brought me here to Florida para levantar esta iglesia que vemos aquí hoy. to lift up this church we see today. Entonces me di cuenta que hay una activación en un terreno específico, So I realized that there's an activation in a specific terrain. porque el terreno correcto no solo te recibe, Because the correct terrain not only receives you, sino que te habla, but also speaks to te you. moldea It molds you y te envía. and sends you. Y en ese lugar que Dios prepara para ti de una manera sobrenatural, And in that place where God prepares for you in a supernatural manner, ahí vas a tener encuentros divinos
You will have divine encounters que te van a alinear en tu formación. that will align you in your formation. Y ahí es donde vas a ver que lo invisible, And that's when you will see that the invisible que tiene que ver con tu propósito, that has to do with your purpose se va a comenzar a manifestar will start to manifest por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. Así que el terreno correcto So the correct terrain no solo te sostiene, not only sustains you, sino que te despierta. but it awakens you. Yo estaba dormido, I was dormant, pero fui despertado. but I was awakened. Dios me llevó a un lugar para despertar. God took me to a place to awaken. Me di cuenta que donde Dios te planta, I realized that when God plants you, el cielo ya coloca instrucciones proféticas heaven sets prophetic instructions para poder desarrollarte. in order to develop you. Entonces también me doy cuenta And so I also realized que el terreno espiritual that the spiritual terrain es tu ADN, is your DNA, es tu ADN celestial, is your celestial DNA que tiene una estación en esta tierra. that has a station in this earth. Por eso el Salmo 1:3 That's why Psalm 1:3 dice: serás como árbol plantado says, you will be like a rooted tree junto a corrientes de agua, along the waters que da su fruto a su tiempo that bears fruit in its time, y su hoja no cae, and its leaf does not y falter, todo lo que hace and everything it does prosperará. prospers. Es una metáfora, It's a metaphor. no es solo profética, It's not just prophetic. es una declaración profética. It's a prophetic declaration. Y está declarando un destino And it's declaring a destiny para los que están plantados. for those who are planted. Por eso es importante estar plantado. That's why it's important to be planted. Entonces, cuando tú estás plantado So when you are planted y caminas en la voluntad de Dios and walk in the will of God y caminas en la justicia de Dios, and walk in God's justice, tú no dependes del clima, you don't depend on the climate. no, tú no dependes del viento, You don't depend on the wind. tú no dependes de nada más sino de la corriente del Espíritu. You don't depend on anything else but the current of the Spirit. Entonces tú no vas a vivir por temporadas, So you will not live by seasons. tú vas a vivir porque Dios te conectó con Él. You will live because God connected you to Him. Y si estás conectado con Él, And if you're connected to Him, te aseguro que no te vas a marchitar. I assure you, you will not grow weak. Porque donde hay una raíz profunda con Él, Because where there's a deep root with Him, yo le llamo a eso una consistencia espiritual. I call that spiritual consistency. Hay muchos cristianos superficiales There's many Christians that are y superficial. Dios necesita consistencia. God needs consistency. Dios necesita resiliencia. God needs residency. Frente a una sequía tiene que haber gente todavía con fuerza. Before drought, there must be people with strength. Y tiene que haber gente con propósito que conozca la voluntad de And Dios. there must be people with purpose that know the will of God. Entonces esto me enseña que el justo So this teaches me that the just no florece does not bear por fruit una ubicación externa, by external location, sino que florece y da fruto but they flourish and bear fruit por una alineación interna tú con Dios. by an internal alignment, you with God. Entonces el crecimiento espiritual, And so spiritual growth, lo tengo muy claro, I have it very clearly. no depende de un GPS, It does not depend on GPS. sino que depende de un corazón alineado. It depends on an aligned Tenemos que heart. tener nuestro corazón alineado We con Dios. must have our hearts aligned with Porque God. tu posicionamiento Because your positioning es lo que va a activar tus destinos. will activate your Y destiny. cuando Dios te posiciona en un lugar, And when God positions you in a place, Dios pone unos códigos proféticos en ti. God places prophetic codes in Y you. son unos códigos proféticos que tienen mucho propósito. And there are prophetic codes that have a lot of purpose. Porque donde hay una alineación con el cielo, Because when there's an alignment with heaven, te aseguro que va a haber aceleración en la tierra. I assure you there will be acceleration in the earth. Entonces el punto número 3 And so, point number 3 es que no se trata de tu comodidad, is that it's not about your comfort, sino se trata del lugar donde tienes que crecer. it's about the place that you must grow. Dios no te planta para que tú te sientas mejor, God does not plant you for you to feel better. sino Él te planta donde Él sabe que tú vas a crecer más. He plants you where He knows you will grow more. Y muchas veces y siempre te puedo decir yo, And many times and always I can tell you, el crecimiento va a doler growth will hurt porque Él te va a podar. because He will trim you. Él va a cortar aquello que se está marchitando en ti. He will cut that which is withering in you. Pero ese terreno fértil But that fertile terrain para tu destino for your destiny no es el lugar de muchos aplausos. is not the place of many applause. Porque créeme que no te van a aplaudir mucho. Because I assure you, they won't applaud Va a you ser a el lot. lugar donde tu verdad te va a confrontar. It will be the place where the truth will confront you, Donde tu carácter va a ser confrontado. where your character will be confronted. Lo que quiero decir con esto es What I want to say with this is que el crecimiento genuino that genuine growth no viene de una comodidad. does not come out of comfort. Dios te va a incomodar en el lugar. God will make you uncomfortable
uncomfortable in the porque Él va a place. probar cómo tú eres. Because he will test how you are. Entonces ahí es donde vas a ver So that's when you will see cómo el agricultor comienza a podar las ramas, how the farmer starts to trim the roots, que eso yo le llamo esa poda, the branches. That's why I call the trimming, es morir al yo. is to die to ¿Cuántos quieren yourself. morir al yo? How many want to die to yourself? Cuando tú mueres al yo, When you die to yourself, tú sirves con mucha humildad you serve with a lot of humility y tú perseveras en medio de la prueba. and you persevere in the midst of the trial. O sea que la incomodidad So discomfort en el terreno correcto in the correct terrain va a producir en ti madurez. will produce in you maturity. ¿Cuántos quieren ser maduros en el reino? How many want to be mature in the kingdom? El apóstol Pablo hablaba de eso. Apostle Paul talked about Decía, hay that. muchos que todavía están bebiendo leche como los bebés, He said there's many that are still drinking milk like pero es babies. tiempo de comer vianda. But it's time to eat the Es viands. tiempo de ser mucho más profundo. It's time to be much deeper. Entonces solo los que permanecen donde Dios los está formando So only those who remain where God is forming them van a ver el fruto que permanece para vida eterna. will see the fruit that remains by eternal life. Entonces, So then, el terreno incómodo the uncomfortable terrain que Dios escoge para ti that God chooses for you va a ser mucho más fructífero will be much more que fruitful el terreno cómodo que tú quieres escoger. than the comfortable terrain that you want to ¿Entendido? choose. Puedes escoger un lugar cómodo, Did you understand? You can choose a comfortable place, pero no vas a dar mucho fruto. but you won't bear much fruit. Dios te mete en un sitio incómodo God puts you in an uncomfortable place para sacar de ti lo mejor. to take out the best from you. Entonces, iglesia, te tengo noticia. So church, I have news for you. No todo lo que duele es el diablo. Not everything that hurts is a devil. La gente le echa culpa al diablo de todo. People blame the devil for everything. Muchas veces es que Dios está cavando profundo dentro de ti. Many times it's like God is digging deep inside you. Y está cavando profundo dentro de ti And he's digging deep inside you para que tú puedas echar raíces muy profundas. so that you can bear deep roots. Dile al que está a tu lado, es el tiempo de echar raíces. Tell the person next to you, it's time to take Dile, roots. las raíces tienen que ser bien profundas. Tell them the roots must be Es más, profound. dile, Dios no planta And tell them God does en not su plant iglesia jardines decorativos, díselo. in his church decorative gardens, Sino que Él planta but he plants gente en terrenos people in terrains fértiles that are fertile, donde trabajan con su carácter where they work with their y character activan su destino. and activate their destiny. Entonces la poda de hoy So the trimming of today es la profecía del fruto que va a venir mañana. is a prophecy of the fruit that will come tomorrow, Porque Dios te va a podar. because God will trim you. Duele, It hurts. va a doler mucho, It'll hurt a lot, pero Dios te va a probar. but God will test you. Voy terminando. I'm finishing. Cuando vas a Colosenses 2:7, When you go to Colossians 2:7, Colosenses 2:7, Colossians 2:7, la Biblia dice, the Bible says, arraigados y sobreedificados en Él. rooted and edified in Him. Esto para mí This, for me, no es una sugerencia teológica. is not a theological No, suggestion. esto está muy claro No, aquí. this is very clear here. Es una declaración estratégica de un diseño del cielo. It's a strategic declaration of a strategy of heaven. Cuando dice estar arraigado, When it says to be rooted, significa que tú tienes raíces profundas en Cristo Jesús. it means you have profound roots in Christ Jesus. Y esto es importante, And this is important, porque esto es meterte en la palabra. because this is to get in the Word. Esto es profundizar en la palabra. This is to go deep in the Word. Esto es hundirte en la palabra. This is to sink in the Word. Hundirte en la profundidad. Sink in the depths. Hundirte en la voluntad de Dios. Sink in the will of God. Hundirte en la presencia de Dios. Sink in the presence of God. Entonces ahí es donde vas a tener firmeza. That's when you will have steadfast. Llegó el día que debes tomar la decisión. The time has come for you to make a choice. Debes tomar una decisión radical You must make a radical choice de estar sobreedificado en el lugar donde Dios te está plantando. to be edified in the place where God is planting you. Lo que está implicando claro What it's clearly es implying que tu vida espiritual is that your spiritual life no solo va a crecer will not only grow hacia abajo, downwards, sino también va a crecer hacia arriba. but it will also grow upwards, Porque va a haber estructura, because there will be structure, porque va a haber propósito, because there will be purpose, porque va a haber manifestación que la gente va a ver. there will be manifestation that people will see. Entonces me dice muy claro esto, And so this is saying very que si clearly no tienes raíces, that if you don't have roots, nada va a poder sostener lo que viene. nothing will sustain what's coming. Entonces sin edificación So without foundation, no va a haber plenitud en tu vida tampoco. there won't be fullness in your life either.
Por eso es importante echar raíces. That's why it's important to take roots. Y este texto me está mostrando And this text is showing me que el crecimiento espiritual real, that real spiritual growth, el crecimiento espiritual real, spiritual growth that is real. escuche bien, el crecimiento espiritual real, Listen well, spiritual growth that is porque hay muchos real. cristianos superficiales. Because there's many Christians that are El superficial. crecimiento real True growth es teniendo profundidad en Cristo. is to have depth in No hay Christ. otra forma. There's no other way. Es crecer en Cristo It's to grow in Christ y ser formado por su palabra. and to be formed by His Word. Entonces me doy cuenta que las raíces solo te afirman, So that I realize that roots only affirm you, pero la edificación te va a posicionar. but edification will position you. Me doy cuenta que no puedes crecer hacia arriba I realize that you cannot grow upwards si no estás dispuesto a crecer primero hacia abajo. if you are not willing to grow downwards first. Necesitas echar raíces. You must take roots. Hay gente que quiere ver muchas cosas lindas, There's people that want to see many beautiful things, muchos ministerios poderosos, many powerful ministries, pero no están dispuestos a echar but raíces. they're not willing to take roots. Entonces Dios no edifica So God does not build sobre una tierra que está suelta. over a land that's loose. Él construye sobre corazones que están arraigados en su palabra. He builds over hearts that are rooted in His Word. Porque las raíces profundas de verdad Because true, profound roots se arraigan cuando eres probado are rooted when you are tested, y se arraigan en la profundidad and they are rooted in depth, y se arraigan en la fidelidad and they are rooted in y faithfulness, se arraigan en la adversidad. and they are rooted in adversity. Entonces la tierra lo que va a hacer So the land, what it will do es que va a resistir tu carne is that it will resist your flesh para que se forme el espíritu. for the spirit to be formed. Entonces la iglesia donde Dios te planta So the church where God plants you no siempre va a ser fácil. will not always be easy. Si de verdad es el lugar de propósito, If that's really the place of purpose, te aseguro que va a ser difícil, I assure you it will be difficult, porque ahí Dios te va a formar. because God will form you there. Ese es el proceso de Dios formar. That's a process of God forming. Muchos quieren fruto, Many want fruits, pero no echan raíces. but they don't take roots. Pero el fruto solo va a permanecer But the fruit will only remain cuando ya la raíz fue establecida. when the root has been established. Escucha bien, Listen well. no hay fruto eterno There is no eternal fruit sin raíces invisibles. without invisible roots. Hay mucha gente que no va a ver tus raíces, There's many people that will never see your roots, pero solo en el espíritu se sabe que son raíces profundas. but only in the spirit it is known that they are Esa es deep la roots. profundidad que nadie ve That's the depth that no one sees, y la profundidad que nadie aplaude. and the depth that no one applauds. Esa profundidad que nadie ve That depth that no one y que sees nadie te aplaude, and no one applauds. que es tu intimidad con la palabra y con el espíritu. It's your intimacy with the Word and the Spirit. Esa profundidad es tu destino. That depth is your En destiny. esa profundidad es que nos vamos a dar cuenta In those depths is where we realize que va a sostener luego el fruto que todo el mundo va a celebrar. that it will sustain the fruit that everyone will celebrate. Entonces, un fruto sin raíz, So a fruit without roots, para mí solamente es una ilusión. for me, is just an illusion. ¿Usted ha visto cristianos ilusionados? You've seen Christians that are illusioned. En Puerto Rico le llaman soñar con pajaritos preñados. In Puerto Rico, they call it dreaming with. O no, ese Pregnant refrán, birds. no, ¿cuántos han escuchado ese refrán? How many have Este heard está that? soñando con pajaritos preñados. That one's dreaming with Sí, pregnant birds. en el reino de Dios hay mucha gente soñando con pajaritos preñados. Yes, in the kingdom of God, there's many people dreaming with pregnant Pero el birds. ministerio cuesta, But ministry costs. el llamado cuesta, The calling is costly. la manifestación del Espíritu Santo en tu vida cuesta. The manifestation of the Holy Spirit in your life is costly. Porque solo Dios va a bendecir el fruto Because only God will bless the fruits si tú echas raíces. if you take root. Termino con esto. I end with this. Permanecer en el lugar Remaining in the place donde Dios escogió para ti, where God chose for you. eso es redención That is redemption a un diseño eterno. to No se, eternal design. no se trata solo de tú quedarte físicamente, It's not about you just remaining physically, sino de abrazar but to embrace el lugar the place donde Dios quiere formarte, where God wants to form el you, lugar donde Dios te quiere corregir, where God wants to correct el you, lugar donde Dios quiere Él hacerte where florecer. God wants you to flourish. Porque muchos desean ese fruto sin ser arraigados. Because many want that fruit without being rooted. Pero el reino de Dios se construye But the kingdom of God is built con una fidelidad silenciosa. with a silent faithfulness. ¿Conoce usted gente en la iglesia fiel? You know people in the church that are faithful Fiel a Dios, to
God, fiel a su palabra, que es lo faithful to His primero, word, which is the first thing, fiel a la iglesia donde Dios los tiene, faithful to the church where God fiel has a la them, visión de esa casa, faithful to the vision of that house. trabajan silenciosamente, They work silently. son gente que está madura, There are people that are mature. son gente que están construyendo el reino, There are people that are building the kingdom, con muchas raíces que no se ven, with many roots that are not seen. pero esas son las raíces que sostienen. But those are the roots that are sustained. Entonces, cuando Dios te pone en un lugar Where God places you y tú permaneces aunque no te están aplaudiendo, and you remain even though you're not applauded, tú estás profetizándole al mundo you're prophesying to the world que tú tienes estabilidad en el espíritu, that you have stability in the que tú spirit, tienes madurez that you have maturity, y que tú tienes una herencia en ese lugar. and you have an inheritance in that place. Entonces, cada día So every day que tú eliges where you choose no moverte por emoción, not moving out of emotion es un día más que Dios está fortaleciendo tu fruto. is another day that God fortifies your fruit. Porque el terreno donde tú permaneces, Because the terrain where you remain, aunque sea difícil, even if it's difficult, ese es el altar that's the altar donde Dios va a honrar where God will honor tu obediencia, your obedience, tu fidelidad, your y faithfulness, va a traer multiplicación a tu vida. and will bring multiplication to your life. Entonces, muchos llaman dirección de Dios So that many call direction of God a lo que en realidad es to what really is una huida del propósito de formación. a fleeing of the purpose of formation. No, es que estoy recibiendo dirección de Dios, No, I'm just receiving direction from God. pero es que no estuvieron dispuestos a ser formados. But they were not willing to be formed. Queremos promesas cumplidas We want fulfilled promises sin permanecer en el terreno. without remaining in the terrain. Escucha, queremos promesas cumplidas Listen, we want fulfilled promises sin permanecer en el terreno without remaining in the terrain donde se gestaron esas promesas. where those promises were gestated. Hay mucha gente que quiere ver la palabra profética cumplida, Many people want to see the prophetic word pero no accomplished, honran el lugar donde recibieron la palabra but profética. they don't honor the place where they receive the Y prophetic word. entonces están soñando So they are dreaming. que van a ver, They will see you, pero no lo van a ver. but they will not see you. Porque no puedes recibir una cosecha Because you cannot receive a harvest en el altar in the altar si no has sembrado fidelidad en la tierra que Dios te plantó. if you're not sowed faithfulness in the land that God planted you. Porque el fruto que agrada a Dios Because the fruit that God likes nace del corazón, is born in the heart. no nace de aquel que huye del proceso. It's not born in that who Es flees the aquel que purpose. permanece It's born in those who remain, aunque nadie lo aplaude. even when no one's Es applauds. aquel que obedece It's the one who obeys, aunque parece que el cielo está callado. even when heaven seems silent. Es aquel que tiene constancia. It's the one that had consistency. Es aquel que en el día común y corriente, It's in the one where in the common day, en medio de una temporada muy difícil, in the midst of a difficult trial, parece que todo está en silencio. it looks like everything is in silence. Aquel que quizás orando no ve una respuesta rápida, That maybe when they're praying, they don't see a quick response. pero ese, aunque esté viendo ese cuadro, But that one, even in that scenario, si es fiel, if he's faithful, va a madurar su carácter, well, it will mature his character. va a afianzar la fe They will sharpen the faith, y va a liberar un fruto and it will release fruit que Dios está gestando, that God is y gestating, las otras vidas lo van a ver. and the other lives will see it. Entonces, los que se mueven por emoción So those that move out of emotion van a cosechar emoción, will harvest emotion, pero los que permanecen con una convicción but those who remain with conviction van a cosechar herencia. will harvest inheritance. Y esto es importante porque la fidelidad que está en lo oculto And this is important because the faithfulness that isn't hidden va a activar el fruto que todo el mundo va a ver. will activate the fruit that everyone will see. Va a activar un fruto visible en ti. It will activate a visible fruit in you. Entonces, cada temporada So every season de permanencia en un lugar of remaining in a place va a producir una dimensión will produce a dimension de un nuevo fruto que se va a manifestar. of a new fruit that will be manifest. Entonces, cuando tú permaneces, So when you remain, tú estás declarando proféticamente: you are prophetically declaring, aquí yo voy a florecer, I will flourish here. aquí yo voy a crecer, I will grow here porque aquí yo fui plantado por because I Dios. was planted here. Entonces, no es tu talento So it's not your talent lo que te va a hacer florecer, what will make you flourish. es tu fidelidad It's your faithfulness en el lugar correcto. in the right place. Primera de Pedro 1 Peter 2:5 2:5 dice: says, como piedras vivas, as living stones, sed edificados be built
it como una casa espiritual. as a spiritual house. Tú eres parte de la iglesia del Señor. You are part of the church of the Lord. Tú eres parte de una familia espiritual. You are part of a spiritual family. Tú eres una piedra que forma parte You are a stone that makes part de una casa espiritual. of a spiritual house. Entonces, lo que me dice la Biblia So what the Bible is telling me es que cuando tú permaneces en la casa de Dios, is that when you remain in the house of the Lord, como parte de la casa de Dios, as part of the house of the Lord, tú te edificas junto a los demás. you edify alongside others. Lo que Dios está diciendo, amados, What God is saying, beloved, es que la formación es colectiva. is that formation is collective. Nunca tú te formas aislado. You will never be formed Tú isolated. debes ser parte de. You must be a part of. Por eso el Salmo 92:14 That's why Psalm 92:14 dice, y aun cuando fueres viejo, it says, even in old age, tú vas a fructificar. you will bear fruit. Porque lo que Dios está diciendo, Because what God is saying, lo que permanece, what remains garantiza guarantees productividad en todas las estaciones de su vida. productivity in every season of their life. Aquí hay unas aplicaciones There's some applications here. y es que Is that estamos enseñando hoy we are teaching today sobre la fidelidad congregacional about congregational faithfulness como una señal de una madurez espiritual. as a sign of spiritual maturity. Por eso es que estamos identificando, That's why we are identifying. por eso es que estamos discipulando, That's why we are discipling. para que la iglesia entienda For the church to know que hay que echar raíces profundas. that there must be profound roots. No es que nadie quiera controlar a nadie, It's not about controlling anybody. sino que aquellos que son trasplantados constantemente It's because those who are transplanted constantly atrasan el destino. delay destiny. Aquellos que no toman la decisión de echar raíces profundas Those who don't make the choice of taking deep roots atrasan el destino, delay destiny, atrasan el propósito delay the purpose, y van a haber consecuencias. and there will be consequences. Entonces, la pregunta hoy es, So the question here today is, pregúntate ask yourself, si estás plantado por dirección by direction divina, by divine direction, o estás aquí por conveniencia. or are you here out of convenience? Es que me conviene, Is that it's convenient for me? estoy más cerca. I'm close. Entonces, hay que evaluar en nuestra vida So we have to evaluate in our life la fidelidad faithfulness, para saber cómo estoy, to know how I am, mi fidelidad en el servicio, my faithfulness in service, mi fidelidad en mi formación my faithfulness in my y formation, mi fidelidad con la comunidad de creyentes. and my faithfulness with the community of believers. Lo que Dios está diciendo, alinea tu corazón What God is saying is align your heart al terreno donde yo te puse. to the terrain I placed you in. Entonces, debes crear So you must create lo que se llama una cultura de permanencia, what is called a culture of no una permanence. cultura de consumo. It's not a culture of consuming. Celebrar los frutos que vienen de un proceso largo. Celebrate the fruits that come out of a long process. Convertirte en una tierra fértil Become a fertile land para que otros también echen raíces for contigo. others to take root with you. Así que el llamado en este día So the calling today is es que Dios no te trajo aquí God did not bring you here para que sigas buscando. for you to keep looking. Te trajo para que te quedes. God brought you to stay. Y eso no viene porque el pastor no quiere que nadie se vaya. No, la And iglesia, that's not coming because la Pastor iglesia no es mía, eso yo lo tengo muy claro. the church is not mine. I have La that very iglesia le clear. pertenece al pastor de los The pastores. church belongs to the pastor of pastors. La iglesia le pertenece a la cabeza que es Cristo. The church belongs to the head, which is Christ. Nosotros simplemente somos administradores del We are reino. just managers in the earth. Pero la iglesia le pertenece a Él. But the church belongs to him. Él es el dueño y señor de la iglesia. He is the owner and Lord of the church. Entonces Dios te planta en esta tierra So God plants you in this para land que tú eches raíces, for you to take roots, para que tú seas afirmado, for you to be affirmed, para que tú seas edificado for you to be y edified, para que tú seas multiplicado. and for you to be multiplied. Entonces, esta es tu estación de permanecer, So then this is your station or season to remain, no de explorar. not explore. Dejen ya la exploración, Stop exploring. decidan permanecer. Decide to remain. Entonces, el Espíritu Santo está afirmando hoy algo en ti. So the Holy Spirit is affirming today something in Y you. es que Él tiene un lugar donde Él te forma Is that He has a place where He forms you, y es el lugar donde Él te quiere usar. and it's the place He wants to use you, Y es el lugar donde vas a dar fruto que va a permanecer. and it's the place that you will bear fruit where you will remain. Ahora,
Si sabes que Dios te trajo, So if you know that God brought you, pero te das cuenta que tienes raíces que están flotando, but you realize that there's roots that are floating, es tiempo it's time de arraigar esas raíces. to root them down. Es tiempo de volver a echar nuevas raíces, It's time to take new roots, porque no estás aquí por casualidad, because you're not here out of a casualty ni por una recomendación de nadie. or a recommendation from somebody. Estás aquí porque el cielo te trae con intención. You are here because heaven brings you with intention. La Biblia dice que el Espíritu Santo añade a la iglesia lo que han de ser salvos. The Bible says that the Holy Spirit adds to the church those who are to be Y saved. Dios tiene tierras para formarte. And God has lands to form you. Hay unas casas que son más pastorales. There are houses that are more pastoral. Hay unas casas que son más evangelísticas. There are houses that are more evangelic. Hay unas casas que son más de maestros de la palabra. There are houses that are more of teachers of the word. Hay unas casas que son más apostólicas. There are houses that are more apostolic. Pero también hay casas que son más proféticas. So there are houses that are also more prophetic. Por eso vas a ver a un pastor That's where you will see a que pastor no solamente es pastor, that not only pastors, es un evangelista. he's an evangelist. ¿Ha conocido usted pastores evangelistas? Have you met pastors that are evangelists? ¿Cuántos los han conocido? How many Yo. of you met them? ¿Ha conocido usted pastores maestros de la palabra? Have you met pastors that are teachers of the word? Yo los conozco. I know them. ¿Ha conocido usted pastores apostólicos Have you met apostolic que pastors levantan iglesias? that raise churches? Yo los conozco. I've seen them. ¿Ha I know them. conocido usted pastores qué más? Pastores Have you met pastors that are pastors? que son bien pastorales, bien They're pastorales. very pastoral, very pastoral. Esos son de los que viven en casa de los feligreses de la iglesia. Those are the ones that live in the houses of the believers. Y cada vez que se le va un feligrés de la iglesia, ellos salen corriendo a buscarlo. And when every time a congregant leaves, Esos son they go to the pastores house. pastorales. Those are pastors that are pastoral and pastoral. Eso se da. That is seen. Y hay pastores proféticos, And there are pastors that are prophetic. que lo fuerte es lo profético. That their strength is the prophetic. O sea, son 5 ministerios So there's 5 que ministries Dios establece en la iglesia. that God establishes in Y church. cada pastor que él establece en algún lugar And every pastor he establishes somewhere tienen fuerte en un área de su vida. has a strength in one area of his life. Pero ese es el terreno que Dios quiere para ese lugar. But that's the terrain that God wants for that place. ¿Usted cree que nosotros estamos aquí por casualidad? Do you think that we are here out of En coincidence? este terreno de aquí de Kissimmee, In this terrain here in Kissimmee, donde aquí lo que hay son brujos, hechiceros, santeros, espiritistas, where it's only witches, worshippers of the devil here, haciendo la parte de allá atrás altares y un montón de cosas. making altars in the back over there. Dios necesita en una región God needs in a region una casa apostólica y profética, an apostolic and prophetic church. gente de intercesión, People of intercession, gente que derriben altares del infierno. people that take down altars of hell. Por eso vas a ver diferentes misiones y visiones. That's you will see different visions and missions. Pero cuando Dios te lleva a una casa como esta, But when God brings you to a house like this one, es porque te quiere meter en una profundidad espiritual. He wants to send you in a Y créame que se spiritual necesita depth. profundidad espiritual para ser así. And believe me, you need spiritual depth to be like that. ¿Cuántos están identificando? How many of you are identifying? Entonces, haga una declaración conmigo. Señor, So make a declaration with me. Lord, me planto en la tierra donde tú me llamaste, I plant myself in the land you called me to. aunque me duela el proceso, Even if the process hurts me. aunque la comodidad me tiente. Even if comfort is tempting. Yo decido permanecer I decide to remain donde tú me sembraste. where you planted me. Y aún en mi vejez, And even in my old age, yo voy a florecer. I will flourish. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Dile al que está a tu lado, echa raíces profundas. Tell the person next to you, take deep roots. Las iglesias necesitan gente de raíces profundas. Churches need people of deep roots. Necesitan un liderato con profundidad They need a leadership that is deep para poder sostener la visión y el llamado de Dios. to sustain the vision and calling of Usted God. se imagina cada vez que empezamos a construir algo, Do you imagine that every time we began building something, aquellos que están edificando con uno se van? those that are edifying with those, they leave? Ay, ¿y qué hay que hacer? And then what do? Seguir edificando. We still keep building. Hay que seguir edificando. We still got to keep building. Pero Dios necesita las iglesias columnas fuertes God needs in the church strong que puedan columns sostener su visión, su misión y su obra. that can sustain His vision, His mission, and His work. Así que tú puedes identificar hoy
donde Dios te está llevando, te está trayendo. So you can identify today where God is taking you and bringing you. Y decide de una vez y por todas echar And raíces. decide once and for all to take En el roots. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Porque ahí vas a permanecer. Because you will remain there. Ahí vas a florecer. You will flourish there. Ahí en tu vejez tendrás fuerzas. There in your old age you will Y have el strength. propósito de Dios se va a cumplir. And the purpose of God will be Te fulfilled. bendigo en el nombre de I Jesús. bless you in the name of Jesus.